cocok buat kopi langsung makilan nembung lah maka des lah pari kopi. Mas pengantin, mbak pengantin blumah kudu teyeng blumah wong wadon kudu teyeng apa mbak? Blumah. Maksudnya apa? Wong wadon ku angger dinasihati tampani dengan baik dingendikane karo bapak ibu pirengaken kanthi sae ojo semaur dingendikane karo kakung pirengaken ojo dijawab terima dengan baik selama itu arahan nuju maring ridhone Gusti Allah. Paham ya? Kayak nirulah dari ibu-ibu kan ketemu pada manut kabeh kayak manut-manut guys. Manut ya buang dingendikane manut kok pada manut ayo kok bulane keluargane bertantangan aja bene. Pada manut-manut angger dingendikane manut A B B. Untuk Mas Rilo kudu teng kemurip. Bisa kemurip kok bisa? Iya. Maksudnya apa? Harus bisa memberikan keamanan kenyamanan buat keluarga, terutama istri tercinta apa Mas Rilo ya. Nah, yang kedua buka nutup. Jadi wong kudu teng buka. Angger orang teng buka repot mengko bisa buka nutup. Nomor loro kan buka nutup. Artinya apa? Ketika kalau wingi kalian berdua esi dewek-dewek urung ana satrima mungkin esi pada masing-masing, tapi setelah kobil tuh nikah satrima nikah dan jodohnya Mbak Nur Hasanah Nikmatul Hasanah harus terbuka. Artinya apa baik kudu rempugan. Paham Mas Rilo ya Mbak Nikmah ajak karpe dewek saling terbuka. Paham Mas Rilo Arab tuku angger wingi rasane karo ibu bapak siki wong wis duwe garwah kudu rembugan wong sekloron. Paham? Terus tutup. Kenapa maksudnya tutup? Harus saling menutupi kekurangan masing-masing, terutama di kalau mertua ke mertua bukan pada birasa panik aja buka aib satu dengan yang lainnya. Banik mah ora kena buka rahasiane kakune panca baik. Begitupun Mas Rilo ora kena buka banik mah kekurangannya. Paham Mas Rilo ya? Contoh niki menggo contoh tok lah. Pokok apapun yang menjadi kekurangan pasangan kita harus bisa kita menutupi dengan baik. Ojo sampai cerita teman siapa baik. Contoh iki kan urusan bareng orang ngerti ya. Oh jebule Mas Rilo anggar turu moro kaya traktor. Kepadan. Ojo sampai cerita Mbak siapa? Nikmah. Sewalike Mbak Nikmah Mas Rilo jebule bojone nyewa anggar turu cangkem mlongo. Ada cerita kalau apa itu? Niki mikir sekelumit contoh kecil ya. Artinya apa? Kekurangan kita harus bisa menutupi satu dengan yang lain. Paham Mas Rilo ya? Yang ketiga apa makin niki? Apa? Mulur maka sing tak aturaken bau sing jeneng wong omah ora nana wong sing ora tukaran. Paham iki? Ora nana, bener ya Pak? Ora nana wong omah kowe kon ora padu, pasti ada. Walaupun skalanya kecil, pasti ada. Terkadang gara-gara mung nata krositok sing siji karepe nang padon kana, siji nang padon kene, bisa jadi marek nang-nengan jengkelan. Bisa jadi. Maka ketika salah satu dalam posisi lagi emosi mulur, maka sing siji kudu mengker aja dilayani. Oke tensi lagi munggah siji kudu mudun niku jenenge mulur mengker. Paham Mbak Mas Rilo? Oke nyonya nggih terutama keling-eling nggih kudu ngerti wetone. Tapi dongna Mas Rilo ya kira rahasiane nyong bojone si menstruasi. Jadi ibu-ibu si menstruasi nyonya nyong. Mulane secuk gampang emosi. Wong wadon menjelang dan sedang menstruasi, eling-eling Mas Rilo, mesti gampang emosi nih. Pasti gampang jengkele. Angger dinasihati, wah orang bakal mempah. Wong wadon lagi menstruasi dinasihati nantang padu. Mulane kudu ngerti, wong lanang kudu ngerti strategi.
Eling-eling Mas Rilo ya. Arep rempuk apa baik ngenteni garwane rampung golek menstruasi. Paham? Mongko aja anggap rempukan karena dia jagongna slonongi kaprok cocok aja ibu-ibu saya kira bukan mesti aja ya dek aja ya dek iyalah pokok cocok manut asli sebab salah gini buat ya mundur menggerak ketika yang satu pasangan kita dalam kondisi emosi, yang satu harus menyadari. Sing terakhir apa mau? Melebulan metu nomnya kuteng maksud metu tayang Mas Rido melebu maksudnya nak aku bingung tuh jujur kayak agar cara kerwong jujur kayak gitu dan biar kayak bisa melebu metu pura kurung dijajar ya benar jawaban tepat sekali benar maksudnya Mas Rino harus bisa memanage ekonomi makna sebagus-bagusnya wong wadon nak nikmah tayang dadi pedaringan nanti pedaringan apa pedaringan ya bu apa ya ya Pak Kadek emang sanet Bang maksudnya apa jadi wong wadon sing bisa ngekonomi memanage anggar hasil eko sedina 150 jangan sampai keluar 200 paham ya niku jenenge melebulan metu melebune pira metune pira harus diatur dengan baik agar supaya hidup penuh dengan ketentraman Allahumma cilakan wong utang akeh cilakan usulan durung sewu iki wong anggar utang akeh aja apa ora Pak alah sampai ana omongan panasing srengenge esi kalah karo panasing srengenge panas ning esi panasing bulan anggar wong utang akeh mulane inilah yang keempat mlebulan metu harus bisa manage dengan baik ekonomi ini ben uripe tentrem ayem penuh dengan kebahagiaan Allahumma hadirin muslimin muslimat rahimakumullah boten perlu kula panjang lebaraken belas mempelai berdua ketone wis piye-piye maring udahlah nyong wis pengertian ya nah nikmah ya wis pokoknya selamat menempuh hidup baru mudah-mudahan oleh ridwan Gusti Allah Allahumma Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafil adhina maulana Muhammad sayyidina Rasulillah ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wa sultani Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa iyyakal mustan wa nasta'inuka astaghfiruka ala fasadin fina wa nas'aluka salamina kulli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa hdina wa ladana talamidana wa dzurriyyatina wa jama'atana khusun fi hadzal majlis biha min jamil awwali wa lafat biha min jamil awwali wa lafat wa taqdir wa law biha jami'al hajat wa tudawiruna wa yam biha min jami' sayyat wa tarfauna wa yam biha indaka la darajat wa tubalihuna wa yam biha sul hayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir Allahumma khshifna minal bala wal waba wal qadhi wal amrad wal corona wal adwa wal mahmala yang subharu Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li masyaykhina wal ustadina wa li muallimina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli dain wa ladan sholihin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a ila ismi Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syuka wa syurqat wa samadadil ada wa mu'adil fujah wa min sari samil bars wa bidamma min jamil amrad bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan wa
wasiyan daimun baraka min ghairi tabin wala masaqatin wala nasbin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir rabbi yasir wala tu'asir bi tambil khair rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antabur rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa bihi wa hab ya wahab ya wahab hab lana auladan shalihin wa mu'aminin wa afina salimin ala fatinina wa ala maftina bihaqina bil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kullin ala wa amin Allahumma ya Allah ya musabibal asbab ya mufatihal abwab ya sami'al aswat ya rafi'an darajat ya mujibad da'wat ya qadiyal hajat akfina ya Allah biarikan haramik wa nina bi fatika aman siwaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal du'ana bi asraril fatihah. Bakaten selepas apun dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang,